Kung wala pang Kuya daw, Mary, Kuya daw. Kung wala pang dumadaan dito, nandito yung mga jackpot. Kure, Mary. Ito nga yung sinasabi ni Alex na jackpot. Hindi na tayo kailangan bumili ng Cokes. Mucho. Hindi pa daw expire eh. Tingnan natin yung expiration niya. Hindi pa daw expire. Diba? Dito lang jackpot na tayo. Ano ba naman to? Ahí también, Mary. Sí. Ahí también. Leche. Madre mía. Y ahí otro, ¿no? ¿Ah? Toma, que hay buenas. Cógela aquí, que es más... ¿Más pasando? Sí, más sana. Toma. Toma. Cógelo todo. Pamigay natin to. Ay. Kasi si Brian, sabi, bibili daw ng Coke. Tatawagan natin, hindi na siya, huwag na siyang bumili. Ano to? Takburin, likan mo balik doon. Tapon na natin yung gatas. Mary Karimas. Tiya. Diba? Dito pala ang puno na. Okay, balik na kami doon. Baka sakaling may mahabol pa kami ni Mary. No voy a dejar esto, no puedo más. Sí, yo tampoco. Hindi ko na kaya. Iwanan natin. Kung may dadaan dito, edi sa kanila na. Pero yung pinya kunin natin. Grabe, hiningal na ako ay. Ay, silipin lang. Salsichas. Silipin ko lang. Ay, ala, daming. Benaki. Oh my goodness. Ay, ito gusto ni Kuya, kunin natin to. Tita, si crepes. Crepes, tama. Ang dami. Sí. Toma, coger ahí. Coger. Ay, mierda. Malamig pa. Está fría, eh? Mira la fecha caducidad. Bueno, bigay ko na kay ano. Toma, kuhin ko na por ahí. Toma, coge. Ala. Bebenta na tayo ng hotdog. Mary. Se va a estropear mi carrito. Ya, tú casi. Masisira na yung carrito namin. Yung carrito ko. Ya, vamos. Está bien, Mary, eh? Sí, está bien. Está bien el hotdog. Oh my goodness. Dami pa. Nampang naiwan. Hindi na namin kaya ni Mary. Para... ¿Y aquí? ¿Y aquí también? Sí hay un montón. Mira. Sí hay. Kunin natin yung mga iba. Be. Ang lamig po. Pwede natin pambigay ito. Yung mga hotdogs. Okay pa yung kanyang expiration. Ya está. Okay. Ang dami pang naiwan. Tara na, Mary. Hindi ko na kaya. Yo también sirvamos. Bueno, vale la pena estar aquí.
Vamos, Mary. Balik kami doon. Mary, seralo la. Seralo. Seralo. Okay, let's go. Swerte namin ni Mary. Puno yung aming dalawang karita. Tagtatakbo kami, sulit. Hindi kami makatakbo ng mabilis. Kailangan kami nung humabot sa kabila. Malay nyo, may maganda pa tayo makuha doon. Pilitin nating buhatin. Dahil pang naiwan doon. Dahil pang copes. Wow, grabe ang hingal namin. Nilabas na. Ya está. Pero creo que nada, ¿no? Sí, mejor, ¿no? Mejor que fuimos allí. A ver. A ver, miro. Nada, Naranjita, nada. 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 ¿Quieres? A ver si hay verduras. Tumbamos allí. Venga. Ven aquí. Sí. Ven. Por ahí. Kailangan natin ilagay yung ilan. Verduras, Mary. Verduras nomás. Mira. No. Wala. Nada importante. Nada importante, no? Nada. Mira, menos mal que nos hemos ido. Sí. Menos mal. Menos mal. ¿Y la otra? Casi igual. Wala na. Kaya palang bilis nilang nawala dito. Aquí nada, no? Casi igual. Mira. Nada. Wala din. Okay, cuidado la mano. Vámonos. Takbo kami sa kabila. Let's go. Yeah. Que nos hemos ido allá. Grabe. Grabe ang tulak namin. So, takbo kami sa kabila. Hindi ko lang kung sasama si Mary. Pero, takbo na tayo sa kabila. Let's go. Oh my goodness. Grabe ang pawis ko. Natunaw ang taba ko. Natunaw yung kinain natin kanina na kaldereta. Grabe ang uhaw ko. Sarap uminom ng tubig na malamig. Relax lang. Hindi ko na kaya magtulak. Napakabigat. Okay, so kita-kits tayo sa kabila. Si Kuya, tama, pati. Bien. Salsichas. Mira, madre mía. Había, queda mucho todavía. ¿De qué? ¿De esto? Sí, no podemos. Pero es que ya no podemos. Aquí sí hay un montón. No podemos. Ahora vendrá Carmen. No, va a venir Carmen, dice. Te doy una entera, Kuya. Listo. Con esto ya tengo. Sí, ya para un mes. Ako din. Punong-puno. Dice, ven. Oh my God. Pollo. ¿Pollo? ¿Esa? Sí. Kuya, quiero esta, porfa. ¿Esta? Gracias. Ay, va. No, eso no quiero. Es que eso es otro tipo. Dice mi manocilla. Hindi ako makasuot. Es que no puedo. Estas apimeles. ¿Esta? Sí. Sí, ese blanco. No, eso no. Los apimeles son. Thank you. Ya está. Cógelo, pero que ya está. No se tumba. Tumba. Uno poco. Sí, bacon.
¿Quién quieres más nocilla? No quiero, no. Chocolate. Esta. Toma, Mary, ¿quieres? Pero toma. Ay, baka otro. Va, para Alex. Kasi Mas masarap pollo. yung Actimel. Kaselo, Alex. Listo. No, Eso. Eso no. Ya, mejillones. Dice que no hay nada. Y tiene razón, no hay nada. Ya se van a elegir. Ya se van a elegir. Pane. A ver si hay de pita. Que yo buscando mucho tiempo. Ay, pero kuya que tiene mucho polvo. Ya, cogemos más Actimel. Como huele, ¿no? Bueno, qué asco. ¿Quieres esto? Pescado. No veo más, nada más. Ya está. Listo. Ok. Huele mal. Sí, eso huele mal. Huele mal. Oh, ok. Wow. Okay, dito na tayo sa bahay. Nakapagpalamig na ako ng inuna ko na. Naghugas na ako ng ilang piraso. Tapos nilagay ko na kasi parating na si Brian eh. Anong oras na? Time check tayo. Alas 10. 10:15. Alas 10 kwarto na. Parating na yun ng alas 11. Lalabas ng trabaho alas 11. So, may daming tapon ding na pinya. Nakuha tayo ng isa. So, ito na yung mga natira sa atin. Balak ko pa sanang babalik kanina. Kaso nga lang wala. Napagod talaga ako ay. Napagod ako sa takbo ng takbo kanina, mga kakalkal. At saka, kailangan naming habulin dun sa kabila. A ver. Ang dami nito, mga kakalkal. Ang dami ko rin ibigay kay abuelo at saka kay kuya. Papamigay din daw niya sa kanyang kapitbahay. So, ilan yung natira sa atin? 2 atang ganito na ibigay ko kay kuya at saka 2 kay abuelo. So, may natira tayong 3 kat kalahati. Ayan o. Diba? Kaysa bibili pa tayo. Ay, halos puro normal yung mga natira. Okay. May 2 pack na na 0 asukar. Tapos yung isa, 0 asukar at saka 0 caffeine na. Zero caffeine. Caffeine 0. So, okay na to. Grabe. Grabe talaga yung mga natin. Nadatnan natin doon na mga jackpot na mga Coca-Cola. Sobra. Hindi halos din na namin nabuhat ni Mary. 2 pa kami noon at hindi pa namin nabuhat lahat. Kaya thank you sa mga blessing dahil sobra-sobra. Tapos meron tayong nakuhang tortitas. Yan o. Tama-tama pwede natin ipalaman yung tikman natin yung ricotta bukas na nakuha din natin. At saka ito, tortitas. Lagyan natin ng maple syrup. Tikman natin, bukas. So, yun lang mga kakalkal at kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog at ingat kayong lahat dahil kailangan kong maghilamos naman sobrang lamig dahil sobrang init. So, see you. Adios!